ચાલો આપણે શીખીએ બીજી એબીસીડી, એ પણ અંગ્રેજી શબ્દો સાથે. A for ant, B for butterfly, C for cake, D for duck, E for egg, F for flower, G for gift, S for horse, I for ice cream, J for jam, K for king, L for lion, M for mango, N for notebook, O for onion, P for pizza, Q for queen, R for run, H for strawberry, T for tomato, U for uniform, V for van, W for water, X for X-ray, Y for yoga, G for jeep. મારી ચેનલ પસંદ આવી હોય તો એક લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.